whispers all around. Morning whispers, soft and slow, telling secrets I'll never know. Pa-print na lang ron. Pwede na akong gawas. Wait, dili na siya katong sa ano. Magpa-ID yung top. Singot na kayo kung ayo and mo ni siya ang resulta pag singot mo glow. Awa. Singot na. Oh, ang sakit. Uy, gibot nga lang ilag dito doy. This is the okay na dyan ang This is my makeup. I'm here sa room and hello, kalat. I'm just taking pics. Ako, dili jud ko ma-pics na tao, guys. You know, I have a vlog. So, ma-vlog ko, ma-video ko na kind of tao. So, yeah. But I'm once in a while or once in a blue moon or di kayo ko into pictures. So, look at this little teddy bear. His name is Buggy. Going to Victoria. Yay. So na itong gate kahit dari ang siya magkadang. So na siya, angod na siya si Kuan dia. Vlog from the start. Look at that soon-to-be student nurse. Niya akong apron, ginataon dito. I'm so excited! Look at that. Black jamun. Wearing nursing cap. This is a cap. I don't know if I'm doing this right, guys. Look at this. Asan yung bat? The lashes one or without the lashes? I think without the lashes looks natural, so it looks good to me. Kung ganun, i-remove akong makeup kay gihaguan ko ni for like 2 to 3 hours. Masad lang ko sa akong hinaguan kay. Anyways, I'm gonna get wipes muna and I'm gonna be removing this one mamaya. Pero mamaya na. So I'm gonna be removing my makeup that I did. I am my own makeup artist during this period. Or gonna makeup sa myself. Does it look good? Does it? Tsaka meron pang mga ano ito. Hello ko, hello. Ay, kanina lang. Kanina lang. Hello. Without makeup, this is with makeup. Not a difference. So this is without makeup. As you can see, super, ano na niya.
Wala na siyang any anik-anik dyan. So this is with makeup, without makeup, with makeup, without makeup, with, without. Is there a difference? I think this one looks so natural. I think this one is mas okay. So this is without makeup. Thank you to our governor. Huy! Na hi to my audience. Huy! Ang cute-cute mo naman, kuya. What is this? Sige na po ni siya kanta, guys. Sa cozy ko, niya ni-recruit. Ito, cute din. Aray, si Anna. O si Aaron. Kana. Ipilit lang ninyo hair. Walay vials. Kanino? Tapo po dani na vial. Sa vlog-an. Oh, no, ang go. Uy, batos. Say hi. Say hi, guys. Hi. Isa, ate. Nanasad mo. Sumuna kayong mga nung. Doon na ka mga. Mag-vlog muna siya, kuya. Una ka makisa! Ang isa, go! Ang isa, pang! Kana! Circle na. Nabi ka underwhelming. Ang ulo ra ba dyan ko na day oh? Go! Go! Underwhelming na. Na-stuck. Na-stuck sila. Sige. Kanjaw ka rin doon. Lupa dyan mo, naroon. Batay dyan mo, lalala. Lupa dyan mo, lalala. Ala, sige. Hoy! Kanjaw ka rin sa dulo. Pwede na pa eh. Ingon ko, di ba makakawa? Bye-bye! Hala, kalami. So we will have our Ratdams on head-to-toe assessment of a pregnant woman, Leopold's maneuver. We will also have obtaining a specimen, I think naka in order sheet, cranial care, and then your vaginal examination.
This is my guide. Lab result. Hindi siya ako mga guide. Naman ako mga guide. Ana, ito ni. Ana! So, vlog ko, Ana. Hi ka. Mag-English ka para masaktan nila. Para masaktan. Hi, Nani. Nagsastudy kami ko. Wala pa may 5 ka po procedure. Leopold, specimen. Ipa-video to. Siguro naibog ka na ako. Dili si Jasmine akong video, dili ko. Ano din ni? Ano raw, ano raw. Meron ba pinaka-nice na dress pag Sige daw, balik. Ano ni? taka nakagkupot niya sa ulo mga kasal. Day, asa gunitan ang baby? Asa gunitan ang baby? Sa iyahang shoulder? Kasi ang back. Dili oh? Hindi ba? Dili. Pag Oh, sa baby ba? Sigasaban mo? Wala. Uy, ang smile. Dili oy kay mas dako yang alom, gamay na kong alom. Thank you. Nililigawan mo na ako? Ay, hindi mo ko nililigawan. Kasi mo vote, raise your hands. May pa jud kay sir putang. Hi, vlog! Say hi to your crush. Uy! Okay ba? Hi to my vlog. Hi kayo, May. Hi to my subscribers. Say my one. Papa kasi yung Thank you. Okay, sayang marupok. Na. Lang chan kaya mong kauban dito. Hi Ana. Hi. Hi to your crush. Gago dito ka ba? Rex! 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 Ang sa first aid. Defense surgery. Ganyan.
Kailangan. Uy, pag yung pasyente, gumata. Yeah, guys. The sugar to go down drastically. Thank you. Tulog itong nas. Pagsunod ako, gatinda sa siya. No, dako na po. Ang cute naman. Tapos lang mo kay Diya ako. Hindi paliyog daw na. Masyag lamang loob. Last na ako, bigyan mo. Oven. Ay, oh, one day ka expect. Grabe, dinambit dyan. Aura ka siya, sir. Pwede sa kanila. Mami ko guys. Amot, what naman? Bakit na siya mindset? Tapos, programming sales. Naparabay ka po